खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें और पार्लिमानी बोर्ड को तहलील कर दिया। मेंबरान ओहदों से फारिग। वज़ीर-ए-आज़म का पार्टी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट दिए गए। PTI खानदानी सियासत वाली जमात नहीं। नून लीग का कल्चर PTI में आ गया तो कोई फर्क नहीं रहेगा। नई कमेटी पार्टी आइन तंजीम के ढांचे को तश्कील देगी। नई तंजीमें और नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा, आला अदालतों से नाअहल हुए। ये मुमकिन ही नहीं कि सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। वजीर आजम इमरान खान का इजलास में इजहार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा पड़ा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खुशियां मनाना हैरान कुन है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत PTI इजलास की अंदरूनी कहानी। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए PTI की नई हिकमत अमली तैयार। ज़राए के मुताबिक PTI के जो लोग आज़ाद खड़े हुए उनको मनाने का फैसला उन उम्मीदवारों को कहीं और एडजस्ट करके बिठाया जाएगा। KP रहनुमाओं ने हाल में बड़ी रकम खर्च होने को भी जिम्मेदार करार दिया। मुल्क में एलीट माइंडसेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे मुल्क में तनख्वाहदार तबके और मजदूर का सोचा नहीं गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मेरा घर हाउसिंग की तकरीब से खिताब। कहा छोटा सा तबका अमीर होता गया, आम लोग वहीं के वहीं रह गए। मुल्क तब्दील हो गया, आम आदमी भी अपना घर ले सकता है। पहले एक आम आदमी बैंकों में जाते हुए डरता था। बैंक्स ने खुद को तब्दील किया। 6 माह में आम आदमी को कर्जे मिलना शुरू हो गए। वो तबका जो अपने घर को तरसता है उन्हें छत मिल जाए, बहुत खुशी होगी। मिनी बजट से पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है हुकूमत के बाज़मीर अरकान जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाएंगे। इत्तेहादी भी हिम्मत से काम लें, कलमाए हक कहें। इत्तेहादी जुल्म में शामिल हुए तो शरीके जुर्म कहलाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं डॉलर के हुसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है कि इलेक्ट्रिक का बिजली कीमत में इजाफे का तकाजा जुल्म है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने वकला को तैयारी की हतमी मोहलत दे दी। समात बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का तंजिया वार। कहा शहबाज शरीफ के वकला आज गैर हाजिर रहे। रोज रोज चालान मांगने वाले अदालत से फरार हो गए। शहबाज गिल बोले शरीफ खानदान की पूरी सियासत माल लगाओ और माल कमाओ तक महदूद है। शहबाज शरीफ लूटमार की मिरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा 4 जनवरी को इमरान खान और शहजाद अकबर सबूत लेकर अदालत आएं, आवाम को पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है। भागने की बारी अब इमरान खान और उनके चमचों की है। अब हाईवेज पर नहीं, घरों में कोयला कढ़ाई। कोयला चाय बनाएं, गैस जो नहीं आ रही, लकड़ियों कोयलों पर ही खाना पकाएं। गैस का बहरान शदीद, दिन हो या रात गैस रहती है गायब। खाना पकाना बना इम्तिहान। लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। कराची में SSGC हेड ऑफिस के बाहर तीसरे रोज भी धरना। CNG एसोसिएशन का गैस की फरहमी का मुतालबा। घरेलू सार्फिन की गैस तलब पूरी करने में नाकामी का एतराफ़। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर कहते हैं इस बार घरेलू सार्फिन की तलब पूरी नहीं कर सके। मुल्क में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने तरजीही शोबे की बिजली काटने से रोक रखा है। उम्मीद है अगली समात में अदालत हमारा मौक़िफ़ सुनेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तीरंदाजी। कहते हैं सबके इल्म में था सर्दियों में गैस की किल्लत होगी, नाअहल हुकूमत ने तैयारी ही नहीं की। वफाकी हुकूमत हर बात का इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा देती है। डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार भी मुराद अली शाह को ठहरा दें। इलाज आप कराएं, बिल इमरान खान अदा करेगा। हर शख्स की जेब में वजीर आजम ने 10 लाख डाल दिए। वफाकी वजीर फारूक हबीब कहते हैं हर फर्द के पास सेहत इंसाफ कार्ड होगा। सेहत इंसाफ कार्ड से 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा। पहले आप पैसे न होने की वजह से इलाज से महरूम रहते थे, अब आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी।
ہم آپ لوگوں کو ڈائریکٹ قرضے دینے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے کوششوں پر زور۔ آرمی چیف کی آسٹریلین ہائی کمشنر کی پاکستان میں خدمات کی تعریف۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سیکریٹری جنرل ساکھ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سیالکوٹ واقعے میں سری لنکن شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ ساکھ کا کردار جنوبی ایشیا کے لوگوں کے معیار زندگی کو بدل سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا موسمیاتی تبدیلی، تعلیم، غربت کے خاتمے کے چیلنجز پر تعاون کو مضبوط بنانے پر بھی زور۔ پاکستان میں ساکھ سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کا اندیا۔ سیکریٹری جنرل ساکھ نے متعلقہ امور پر رہنمائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا DPO کو خط، مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے بنو کی تحصیل ککی میں میئر کے انتخابات کا نتیجہ روک دیا۔ مردان میں میئر کی نشست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی، ریکاؤنٹنگ کی درخواست JUIF نے دی تھی۔ ہری پور کی تحصیل غازی میں چیئرمین کی نشست پر مبینہ دھاندلی کی ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ لیگی سینیٹر صابر شاہ نے بھتیجے کو جتوانے کے لیے دھاندلی کروائی۔ آزاد امیدوار قیام اسلام کا الزام۔ مہاجر ثقافت ڈے۔ کراچی میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کریم آباد سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں نوجوانوں، بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک۔ نوجوان پاکستانی پرچم تھامے موٹر سائیکلوں گاڑیوں پر موجود ہیں۔ ریلی کا اختتام مزار قائد پر ہوگا۔ PSL نشریاتی رائٹس ملنا پاکستان اور شائقین کرکٹ کی جیت ہے۔ CEO آبائی نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں پاکستان میں کھیلوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ PSL ایک کمرشل ادارہ ہے۔ کمرشل ادارے کی ترقی کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے میدانوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسپورٹس کو لانچ کرنے والی اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ٹیم نے 2 ہفتوں میں اسپورٹس اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ شائقین کرکٹ سے پاکستان کے کھیلوں کے میدان بھر جائیں گے۔ گیس ہی نہیں، کھاد کا بحران بھی سنگین۔ جنوبی پنجاب میں کسان کھاد کو ترس گئے۔ 154 خریداری مراکز پر کاشتکاروں اور کسانوں کی لمبی قطاریں۔ سارا دن انتظار کے باوجود خالی ہاتھ واپسی مقدر بن گئی۔ بلیک میں بیچی جا رہی ہے۔ کسانوں کا حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ چکوال کے سرکاری سکولز میں کو ایجوکیشن پر پابندی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چکوال نے مراسلہ بھیج دیا۔ 6 سے 8ویں جماعت کے طالبات کے نام خارج کرنے کی ہدایت۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن چکوال نے نوٹس لے لیا۔ کہا طالبات کو نہیں نکالا جائے گا، انہیں دوسرے سکولز میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں نجی اسکولوں کو داخلہ اور سالانہ فیس لینے سے روک دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی کا اعلامیہ جاری۔ نجی اسکول داخلہ اور سالانہ فیس نہیں لیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والے اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ملک میں کورونا کے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ 322 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب سے کراچی پہنچنے والے 8 مسافروں میں کورونا کی تصدیق۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بوسٹر ڈوز کے لیے انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کا اجلاس۔ اومیکرون ویریئنٹ کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ سانحہ سیالکوٹ کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مقتول کے خاندان اور سری لنکن عوام سے تعزیت کا اظہار۔ قرارداد میں کہا گیا ایسے واقعات سے ہمارے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین سینٹ بولے سینٹ کا وفد تعزیت کے لیے سری لنکا جائے گا۔ ہاتھوں میں مہندی لگی تھی یا کوئی تکلیف تھی، یہ ڈرامے عدالت میں نہ کریں۔ بغیر دستخط رپورٹ جمع کرانے پر
सिंध हाई कोर्ट केडीए हुकाम पर बरहम। रिमार्क्स दिए, जो फैसले पर अमल नहीं करेगा सीधा जेल जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मयाद स्टेंट डालने की तहकीकात। कैथ लैब में तैनात 19 स्टाफ नर्स असिस्टेंट की चेकिंग न करने पर मुअत्तल। नर्सिस के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म, मरासला जारी। दिल होना चाहिए जवान। 72 साल के साबिर खान डांस करें ऐसा कि देखते रह जाएं जवान। कहते हैं मेरा शौक भी है और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने का फन भी। एक्टिव रहना चाहता हूँ। लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर की आज 71वीं सालगिरह है। मोइन अख्तर ने 40 साल करियर में बेशुमार किरदार अदा किए। ARY के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों किरदार बखूबी निभाए। गूगल का डूडल भी मोइन अख्तर के नाम। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2137 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।